धान किणा नोहिला अनशनरे चाषी धान मंडी को धान आनी कटनी छटनी जरी अखा झोट अखा द्वंद्व को नहीं समस्या उपजिबारु धान विक्रय करि न पारि बहु चाषी अनशनरे बसिथिबार देखिबाकु मिलिछि। एभली समस्या देखिबाकु मिलिछि बरचणा ब्लॉक अंतर्गत भरतपुर सेवा समवाय समिति रे। 2 दिन तले धान विक्रयर डाकरा पाई 20 रु 25 जन चाषी निज निजर धान गाड़ी रे लदी समवाय समितिर विक्रम तीरण स्थित धान मंडी को आसिथिले। मंडी रे पहुंचिबा परे जानिबाकु पाइले जे मिलर जरी अखारे पसिथिबा धान न नेबा ओ क्विंटाल प्रति 5 किलो ऊर्ध कटनी करी धान नेबाकू चाहुथिबारु चाषी माने एथिरे राजी न होई धान विक्रय करबाकू मना करि दैथिले। सरकार कटनी छटनी पाई मना करिथिबा बेले मिलर काहा साहस रे एभली दाबी करूछंती बोली प्रश्न उठाई अनशन रे बसिथिले। ए भितरे 2 दिन बीती जाइथिले मध्य धान विक्रय रे संपृक्त केही भी सरकारी अधिकारी अनशन स्थल रे पहुंची नथिबारु चाषी मानक मध्य रे घोर असंतोष प्रकाश पाइछि। तुरंत जिला प्रशासन सेठरे पहुंची समस्यार समाधान दिगरे ध्यान देबाकू चाषी माने दाबी करिसेंती। प्रकाश धान क्रयर अवधि चाषी मानक हाथरू सरी आसुथिबा बेले मिलर जोगाण विभाग समवाय विभाग अधिकारी नीरवता चाषी मानक हतोत्साहित करिछि। एही अनशनरे महेंद्र कुमार सामल, पुरुषोत्तम पृष्टि, गगन बिहारी स्वाई, रविंद्र कुमार सामल, पवित्र कुमार बेहुरा, कालंदी सामल, बाबूराम मल्लिक, प्रमोद कुमार दास, कैलाश चंद्र प्रधान, मनोरंजन बेहुरा, सुरेंद्र कुमार प्रधान प्रमुख सरकार तुरंत ए विषय पदक्षेप ननेले आम्भमाने राजरास्ता को ओह्लाइबा सह आमरण अनशनरे बसिबु बोली मतव्यक्त करिसेंती। रवि प्रसाद सामल, मो घर हूँ पल्लई पंचायत मो घर ये मंडी रे दवापाई आम आगुच दौलु एवं एवं दवापाई मनस्थ कर असुविधा कौन अनशन कहीं अनशन ये बर्तमान चाषी क्विंटाल प्रति 8 किलो 10 किलो काटापी से कहते किए कौन आपको मिलर कौची आप राजी होना कहीं राजी होना ये राजी होनु जे धान आम एकर प्रति खर्च करुचु जी आम पाऊनु तेणु जहाँ हो आम धान जो कर दबु जो सरकार नियम कर नियम अनुसार आम पैसा नबु किंतु ताकू कटाकटी करने चाषी कौट आनिक दब ये हूँ कथा। द्वितीय कथा हूँ जे अखा अखा आम जरी अखा समस्त दौलु एवं भी जरी अखा समस्त पूरे सिले कर रखिंट बर्तमान से मिलर कौच आम अखा दौचे बदल दियो अखा देले मंडी माने कौन मंडी माने जमा करवा आम आनिक धान को बस्ता करके रखीचु जदि तुम अलग बस्ता झोट अखा नवापाई इच्छा अच्छी आम धान जाक आनुचु आप ओजन कर दिंतु ओजन करदे आम ढाली देवु गोटे पाल पकई ढाली देवु आपन ताकू माने आपन को अखारे पूजेकी नबे। दाबी कौन अच्छी दाबी होची आमर जहाँ रेट अच्छी से रेट नबु आ कटिंग छटिंग रे आम भाग नबु ना नचेत आम बसथबु कहिबे। पुरुषोत्तम पृष्टि भरतपुर समवाय समितिर जड़े चाषी अनशन बस कारण कौन कहीं बस कारण है जे आम दीर्घ 3 दिन है बसीचु ये अनशन बसवा भितर आमर जो सेक्रेटरी सी काली आमको कही आम तुमको काली निश्चिंत तुमको किसी सूचना दबु बोली तेणुक आज देखा दर्शन ना कि मिलर देखा दर्शन ना आम ये जो चाषी अनशन बसचु ना ये बसथबु दीर्घ दिन धरी एमती बसथबु जे पर्यंत सरकार सेक्रेटरी की मिलर माने आर समाधान न करी आम ये सब दिन माने बसी रही असुविधा कौन है आमर असुविधा है मिलर कहूँ आम 8 किलो रु 9 किलो बेला कटिन नबु क्विंटाल प्रति माने आमर तो धान आर वर्ष थिला लघुचाप होता आमर ओदा कंचा थिला ए वर्ष तो आमर पूरा सुखिला धान भल धान अच्छी आम कौन कटिन छटिन दबु तापर कहते अखा अखा आखिर आम तो ये चाषी मैंने जो परिश्रम करके आम अखारे पुरेचु जो जरी अखारे एबे आम कौन करूँ फिर ताकू केमिति ढालिबु केमिति पुरेबु आम अखा कोठु पाइबु एबे दाबी कौन रहिबो आमर एबे अनशन रहिबो आमर मिलर आसंतु कि सरकार आमर जो अछंती जोगाण विभाग रे अछंती सेमाने पदक्षेप नियंतु आम तापर अनशन उठिबु नहले आम ए बेला
ସବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରି ବସି ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବେ ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭରତପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଜି କାହିଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି? ଅନଶନରେ ଆଜି ବସିଛୁ, ଗତକାଲି ବି ବସିଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନଶନ ଚାଲିଲାଣି, 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଅନଶନ ଚାଲିଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଧାନ ସୋସାଇଟିରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଏଠି ଜମା କରିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଧାନ ଉଠେଇବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ କି ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ କଟୁନି ଛଟୁନି କହି ଆମକୁ ଅସହାୟ ଏବଂ ଆମକୁ ବଡ଼ ବାଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଧାନ ଏତେ କଟୁନି ଛଟୁନି କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଅଖା କଥା। ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଝୋଟ ଅଖା ନୁହେଁ ଜରି ଅଖାରେ ଧାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠାକୁ ଧାନ ଜରି ଅଖାରେ ଆଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜରି ଅଖା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା, କି ପ୍ରକାର କାରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଧାନ ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିବୁ ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟିର କ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ମିଲର ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରିଚୟ କହିବେ। ଗଗନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଭରତପୁର ସେବା ସମବାୟର ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧରଣାରେ ବସଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମିଲର ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମିଲର ପୂର୍ବରୁ ନୁଚାଣିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକି ତମେ ଧାନ 8% ନ ନେଲେ ଆମେ ନବୁ ନାହିଁ। ଏଣେ ଅଖା କଥା, ଝୋଟ ଅଖା ଯଦି ଆମେ ନବୁ ତାହେଲେ ଏଥରକ ନବୁ, ଆମେ ଜରି ଅଖା ନବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜରି ଅଖା ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ଝୋଟ ଅଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଆଗରୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଝୋଟ ଅଖାରେ ଦବ କି ନାହିଁ, କି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଅଖା ଦବୁ, ତମେ ପାଲଟେଇକି ନା ନହେଲେ ତମେ ପୁରେଇକି ଆଣ ଝୋଟ ଅଖାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଝୋଟ ଅଖା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଜରି ଅଖା ଯାହା ଚାଲୁଛି ସେଇଥିରେ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ କଟିକି ଝଟିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେହେତୁ କହୁଛି କଟିକି ଝଟିକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଟିକିରେ ବିନା କଟିକିରେ ଆମେ ଦବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟ କହିବେ। प्रमोद कुमार मल्लिक, घर बालीपड़िया, ग्राम पंचायत बालीपड़िया, भरतपुर सेवा समवाय समिति आम नाम पंजीकरण करूँ चाषी धान देवाई। ଅନଶନରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? अनशन बसचु 3 दिन आम बसीचु, धान भी पकई रखीचु। आमको सेक्रेटरी कहले धान पकाओ, टुक नंबर देले आम धान आनी पकईलु, किंतु धान नौना कौन मिलर कौन 7-8 किलो काट आउ जरी अखा बोधे झोट अखा दिए। आम तो आगुरी सूचना नहीं छोट अखा देवी, आम छोट अखा आणबू कौट ए छोट तो मिलूनी। छोट अखा गोटा बुझे बजार 50-60 टाँग दाम, ताको आणबू केमी पुरेबू केमी? मिलर बर्तमान खेलुन 3 दिन बसचु, मिलर देखा ना कि सेक्रेटरी देखा नहीं। आम जब सरकार न बुझे आर किसी व्यवस्था आम ये बस रही दीर्घ दिन धरी जेपर्यंत आर समाधान न कर अनुसार आम जारी रही। परिचय। ମୁଁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଭରତପୁର ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ତା କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉଠି ପାରୁନି। ବର୍ଷ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସରିଛି, ପଇସା ସରିଛି ଚାଷୀର। ଧାନଟି ଗଲେ କେମିତି ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଏବଂ ଧାର ଉଧାର କରଜଦାମ କରି ତାର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ କରଜଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମିଲର ମାନଙ୍କର ମନମାନି, ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ କି ଆମେ 8 କେଜି 7 କେଜି ଆମେ ଧାନ ନ ନେଲେ, ଆମେ କଟିଂ ନ ନେଲେ ଆମେ ଧାନ ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଯେ କି କୌଣସି କଟିଂ ସେଟିଂ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଯେ କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିଲା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଜନିତ ସେ ଯୋଉ ଧାନ ଅମଳ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଦା କଞ୍ଚା କିଛି ଡିସକଲର ଧାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୋନସ ଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 2-4 କିଲୋ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେ କି 5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ମାନେ ଖୁସିରେ ଯେ 5 କିଲୋ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଲାରେ ଅମଳ ହେଇଛି, ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅଛି। ଚାଷୀ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, ଚାଷୀର ଯୋଉ ମଜୁରୀ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢିଗଲାଣି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଚାଷୀ ଆଉ କଟିଂ ସେଟିଂରେ ରାଜି ନାହିଁ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଏଠି କଟିଂ ସେଟିଂ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଲର ମାନଙ୍କର ମନମାନି ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ମିଲର ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ। ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପଡୁନି ମିଲର ମାନଙ୍କର କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଗୁରୁଦତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ବାଣ ଲାଇଭ୍।